dibaca panjang. Allah, kalimat panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 31 Luqman ayat 15 juz 21. Al-An'am, kalimat panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 39 Al-Zumar ayat 17 juz 23. Al-Nasiyah, kalimat panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 49 juz 19. Al-An'am, kalimat panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 3 Al-Imran ayat 119 juz 4. Fihi ma'alam ilhamam. Hati-hati, hina panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 69 juz 19. Al-Qahira, hati-hati, hina panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Hati-hati, syahnya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Hati-hati, lamin kalimat. Terdapat di surat 45 Asy-Syura ayat 43 juz 25. Hati-hati, aminallah ini bukan aminalladina. Terdapat di surat 41 Fussilat ayat 29 juz 24. Hati-hati, yaumi ini bukan yauma ini. Terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12 dan surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Hati-hati, illallani bukan illallah. Terdapat di surat 58 Al-Mujadalah ayat 2 juz 28. Hati-hati, wallahi bukan waliyah. Terdapat di surat 65 At-Tolak ayat 4 juz 28. Hati-hati, kholidaini bukan kholidina. Terdapat di surat 59 Al-Hasyr ayat 17 juz 28. Hati-hati, tamma aminil bukan summa aminil. Terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21 juz 30. Hati-hati, alaihi bukan alaihi. Terdapat di surat 48 Al-Fat ayat 10 juz 26. Hati-hati, bukan dibaca pendek. Terdapat di surat 11 Hud ayat 91 juz 12. Hati-hati, fawakidu bukan dibaca pendek. Terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 19 juz 18. Hati-hati, ya Allah bukan dibaca pendek. Terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 7 juz 23. Kita semua wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 13 Al-Ma'du ayat 30 juz 13. Lihat Allah, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 47 Muhammad ayat 4 juz 26. Lihat Allah, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 30 Al-Rum ayat 39 juz 21. Wahai Allah, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 47 Muhammad ayat 31 juz 26. Al-Najwa, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Abaid, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 3 Al-Imran ayat 144 juz 4 dan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Ilahi, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 juz 7. Malaiji, wajah panjang dibaca pendek. Samuda, wajah panjang dibaca pendek. Lakillah, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 16. Walakillah, wajah panjang tetap dibaca panjang. Kita baca dibaca panjang satu alif. Alladzina, meniwati awal kalimat tidak boleh dibaca Alladzina, tetapi Alladzina Allahu, kata yang dibaca kata pendekatan meniwat. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 164 juz 9.
77 juz 9 Atanil Ula kata lain dibaca kata pendek karena ada nuliwat. Terdapat di surah 53 An-Najm ayat 50 juz 27 Allah wa'illahu kata lain dibaca kata pendek karena ada nuliwat. Terdapat di surah 62 Al-Jumu'ah ayat 11 juz 28 Baro'atun Al-Quran bahwa atau tidak boleh membaca kalimat basalah. Terdapat di surah 9 bahwa atau ayat 1 juz 10 illa semua tulisan illa sebaiknya dibaca wasol. Allah ta'wilu i'dilu jika dibaca wasol. Allah ta'wilu ilu. Terdapat di surah 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6 Yalhal Dalika jika dibaca wasol. Yalhal Dalika terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9 Allahu ya'lamuhum jika dibaca wasol. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10 Dzalikum Allah jika dibaca wasol. Dzalikumullah terdapat di surat 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17 Al-Ankabut Intaulat jika dibaca wasol. Al-Ankabut Intaulat terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20